अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम गुफ्तगू करेंगे, दो सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि ये दो सवाल हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई और बहनों के जहनों में गर्दिश करता है। सवाल नंबर एक ये है कि हम अपनी बीवी से हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन? और एक रात में हम कितनी मर्तबा अपनी बीवी से मिल सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? शरीयत इस्लाम का इस पर क्या मौक़िफ़ है? इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पूरी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल ये कि हम बिस्तरी करने के बाद बंदा नापाक हो जाए और उनकी बीवी नापाक हो जाए और नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल कर रहे हो या कर रही हो, तो उन दोनों ने गुस्ल करते वक्त कलमा नहीं पढ़ा, कोई दुआएं नहीं पढ़ी, तो क्या गुस्ल होगा या फिर गुस्ल नहीं होगा? ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा इल्म हो सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से एक रात में 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार भी मिलता है, हम बिस्तरी करता है, वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि उसे अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और उसे खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो एक रात में 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार मिल सकता है, अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सलाहियत है कि वो अपनी बीवी से एक रात में 2 या 3 मरतबा और एक हफ्ते में 3 या 4 मरतबा अगर वो हम बिस्तरी कर सकता है, तो बिल्कुल कोई जो है रुकावट नहीं है। इस्लाम ने बिल्कुल इजाज़त दिया है, लेकिन उन्हें अपनी बीवी और अब खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तबीबों ने अपनी रिसर्च से बताया है, मुजर्रबाती यूसुफ में सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से मिलना चाहता है और अपनी भी सेहत को बरकरार रखना चाहता है और बीवी की सेहत को भी बरकरार रखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी से हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा मिले। आप जो है दिन मुतय्यन कर लें कि हफ्ते में आप कौन से दिन जो है हम बिस्तरी करना चाहते हैं। और उसके बाद तबीब अपना दूसरा कौल ये पेश करता है कि शेर अपनी शेरनी से साल में सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा मिलता है, और फिर उसके बाद वो बयान करते हैं कि उस 1 मरतबा हम बिस्तरी करने के बाद शेर अपनी शेरनी से 1 मरतबा हम बिस्तरी करने के बाद उसे जो है 48 घंटा 48 घंटा जो है उससे कमजोरी रहती है। और फिर उसके बाद वो बयान करते हैं, तबीब लिखते हैं अपने रिसर्च के मुताबिक कि जब वो 48 घंटे के बाद जब वो उठता है, बैठ करके जब खड़ा होता है तो खड़ा होने में लड़खड़ाता है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि एक शेर अपनी शेरनी से जो है 1 साल के बाद 1 मरतबा मिलता है और फिर उसके बाद 48 घंटा उसे कमजोरी रहती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मनी, जो धात, जो मनी इंसान के जिस्म से निकलती हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है कि अगर वो मनी इंसान के जिस्म से निकल जाए तो इंसान लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो माइंड से कमज़ोर हो जाता है, बीनाई उसकी कमज़ोर हो जाती है, उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से तबीबों ने कहा कि अगर कोई शौहर और बीवी मिलना चाहते हैं तो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा मिले, तो वो हर एतबार से अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग जो है वो क्या रहेंगे? मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। अब बात रही ये कि नापाक होने के बाद पाकी हासिल करना चाहते हैं। अब पाकी हासिल करना चाहते हैं तो अगर गुस्ल करने के दरमियान नापाकी से पाकी हासिल करना चाहते हैं, अब गुस्ल करेंगे, तो गुस्ल करने के दरमियान अगर हमारे किसी इस्लामी भाई ने गुस्ल के दरमियान, गुस्ल से पहले अगर उसने दुआ या कलमा पढ़ा तो गुस्ल होगा या फिर नहीं।
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، ہماری بہت ساری اسلامی بہنیں بھی ایسا کرتی ہیں کہ جب وہ حیض اور نفاس سے جب پاکی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور جب وہ لاسٹ دن جب نہاتی ہیں، غسل کرتی ہیں، تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم وہ دعا نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو سب سے صحیح اور آسان اور سنت طریقہ یہ بتاتا ہوں غسل کا، کہ دیکھیں غسل کا سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ناپاک ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے آپ غسل سے پاکی کی نیت کریں کہ اب جو ہے میں جو ہے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے نیت کریں گے تبھی ہوگا، آپ نے یہ نیت کر لی کہ اب میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور خدا کی عبادت کے لیے، اب کوئی سی بھی عبادت ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، اس لیے کہ فرائض غسل 3 ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد اپنے پورے بدن پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی باقی نہ رہے۔ تو اس طریقے سے آپ کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد پورے بدن پہ آپ پانی بہائیں گے، پورے بدن پہ پانی بہائیں گے، اور پانی بہانے کا مطلب یہ کہ آپ کے بدن سے قطرہ زمین پر ٹپکے، ایسا نہیں کہ پانی لے کر کے آپ نے پورے بدن پہ مل لیا، اس طریقے سے غسل نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ ٹپک جائے، اور بال کے برابر بھی آپ کا جسم جو ہے سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا جسم نہیں ہوگا۔ ہاں، اب یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اگر ہمارا کوئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن غسل خانے میں جا کر کے غسل کرنے کے درمیان کوئی دعا یا درود پڑھتا ہے تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ دعا یا کلمہ نہیں پڑھے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، بالکل اس کا غسل ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث میں یا کتاب میں یا کسی بھی کتاب میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ غسل کے درمیان کلمہ پڑھیں یا درود پڑھیں، چاہے ہمارا اسلامی بھائی ہو یا بہن ہو۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ناجائز کرتے ہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل خانہ جو ہے وہ شیطان کی جگہ ہے، وہاں پہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرائض غسل کو انجام دیں، آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بالکل آپ سوال کریں، انشاءاللہ معقول جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔